Renouveau télé lajaba cɛman ni musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔka an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sigilen don ka bɛn n'aw ka jabaraniw ye nin tuma in na an b'a fɔ ma k'aw ni ɲantuma an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛmu min ni an k'a ma ko kunnafoni bulon o kumana an filɛ nin ye bulon kɔnɔ bi min bɛ tali kɛ jamana jɔli o kumana o fɛɛrɛw n'o dabaliw i k'a dɔn ka bisimila minɛ an ka maa wolow fɛ ka na hakili falen kɛ cogo minnu na min bɛ tali kɛ jamanadenw na i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoniya cogo min na bi an ye maa bisimila maa min ni o ye Dr Etienne Fakaba Sisogo ye i k'a dɔn ale ye maa min ni aw b'a kalama jamana ɲɛmaa kalafili min ni u bolodalen don ka bila juillet kalo tile 29 na tako fɔlɔ maa minnu ni olu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Sumayila Sise ma o ye IRD ani tɔn caman minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan ale ye k'a dɔn olu ka jama ɲini jɛkulu n'u k'a ma ko directeur de campagne o kɔrɔfɔlila sira ye Etienne Fakaba an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma. A ni ce Renouveau baarakɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka halisa k'a fɔ aw ye aw ni timinandiya aw bɛ baara min na Ala yɛrɛ ka aw dɛmɛ nin na nin de bɛ jamana na taa ɲɛ nin de bɛ jamana basigi ka kunnafoni jɛlen k'o lase jamanadenw ma aw ni ce o baara la. An b'i fana fo an y'i wele nana ka wele lamɛn an b'a f'i ma k'i bisimila i dan ka se an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa kalafili i k'a dɔn bolongɛnɛ sinnen don ka bila juillet kalo tile 29 na san 2018 tako fɔlɔ o kumana o de bɛna kɛ o kama ka bɛn ni jamana ɲɛmaaw ani k'a dɔn k'a fɔ sariyaw olu taliw ye bi min n'o bɛnna sibirido ma kalo tile 7 min bɛ tali kɛ yɛrɛ mankutu ani k'a dɔn k'a fɔ ka jamanadenw ka danaya ɲini o kumana o yamariya o kɔni daminɛna bi a fɔ ma ko campagne o baaraw daminɛna jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na o kama Etienne Fakaba Sisogo ale bɛna ɲɛfɔliw kɛ u ka tɔn kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw ni dabali jumɛnw ni ka olu tigɛ ani an bɛ dɔnni min na i ko bi jamana in a gbɛlɛya min ni o dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ yala taabolo minnu bɛ u bolo u bɛna jamanadenw ka danaya ɲini ni fɛɛrɛ minnu ye o kumana bi baro fanba a b'i boli o kan nka yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ja bɛ an bolo ja min n'o b'i boli fɛn kan u yɛrɛ ka cɛbɔ n'o ye honorable Sumayila Sise o kumana ale ye wali minnu kɛ ani fɛɛrɛ kura minnu ni dabali kura minnu bɛ a bolo o kumana i k'a dɔn a bɛna ɲɛfɔliw damadɔ kɛ o la aw ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na i k'a dɔn bulon kɔnɔna na kunnafoni kunkanko la. Mes chers compatriotes, la violence s'est installée dans le nord et le centre du pays, menaçant la sécurité quotidienne des Maliens et des Maliennes. Ces populations ont été abandonnées par le pouvoir sortant, incapables de préserver la sécurité, l'unité et l'intégrité de la nation. Le clientélisme et la corruption, l'incapacité à mobiliser l'armée, le laxisme à l'égard des trafics et l'absence totale de volonté politique pour initier un véritable dialogue national ont conduit le pays dans l'impasse. Le Mali est au bord du chaos. Il faut sauver le Mali. Si vous m'accordez votre confiance, l'action de mon gouvernement sera consacrée à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, dans une démarche de dialogue avec la population et dans le respect des accords d'Alger qu'il convient d'appliquer. Ma priorité, ramener la paix, assurer la stabilité et porter la réconciliation nationale. Ma feuille de route, redonner la parole et le pouvoir aux Maliens de bonne volonté et de bonne foi. Pour cela, avec énergie et détermination, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour moderniser, rééquiper et remobiliser nos forces armées afin de mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes et criminels. Il en va de la souveraineté nationale. Parmi les principales mesures que je prendrai, la création de brigades d'intervention rapide composées de soldats et de gendarmes maliens, déployés pour être plus réactifs face aux menaces et aux attaques.
j'exigerai également le redéploiement de l'État, mais un État fort et juste sur l'ensemble du territoire, au service des citoyens, pour rétablir l'état de droit et la sécurité. La décentralisation constituera une priorité pour redonner du souffle à nos institutions. L'État doit renouer avec sa vocation, être au service de la population. Mes priorités porteront aussi sur la mise en œuvre du processus désarmement, démobilisation, réinsertion, le DDR, la lutte contre tous les trafics et la lutte implacable contre l'impunité et les violations des droits de l'homme. Enfin, je vais assurer à l'avenir des élections libres et transparentes en replaçant la CENI au cœur des processus électoraux. Avec cette élection présidentielle, nous serons tous à la hauteur de notre histoire et de nos traditions de paix. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ensemble, restaurons l'espoir. Ayiwa, an bɔra ne ka min ye candidat Soumaïla Cissé a ka ɲɛfɔliw olu lamɛn, ɲɛfɔli minnu ni an bɛna I ɲininka a kumabaw ye jumɛnw ye dakuruɲɛ damadɔ la bamanankan la, Etienne Fakaba. Ayiwa, min fɔra sisan tubabukan na o tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye a fɔlɔla ka jamana bɛ lahalaya min kan ka ɲɛfɔli kɛ o la. O ɲɛfɔli o ma ka janya parce que jamanadenw b'a dɔn degun min bɛ u kan, k'a fɔ kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ, k'a fɔ furugufurugu bɛ an ka jamana kɔnɔ, an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o tilalen don an na fo ka na kɛ jamana wɛrɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka na an dɛmɛ an ka jamana lakanani na. A ko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan bi o tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye fili min kɛra anw fɛ san 2013 ni o ye président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ni o ye o tali ye ka o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye, ni o kun kɛra sababu ye ka danaya d'a kan ani ka jigiyaw ka olu bonya kosɛbɛ, ni o baaraw minnu kalifara a ma, ni o ye ka hɛrɛ lana jamana kɔnɔ, ka kɛlɛ ban an ka jamana kɔnɔ, ka an kolonso ɲɔgɔn na ani an ka gɛlɛya minnu bɛ an kan, dunkafa ko, kalan ko, kɛnɛya ko ani denmisɛnninw ka baara ko, ni o ye ka olu ta ba la ka se ka o degun ninnu k'u ta jamanadenw kan ka o baaraw kɛ. A ko a y'a yira k'a fɔ o baara min ni o kun kalifara président de la République ma, k'a fɔ o baara olu ma bɔ a sira fɛ. O de kama bi a bɛ layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ danaya min ni an ma sɔn ka o di a ma 2013 k'a fɔ baara minnu ni a bɛna olu kɛ, olu bɛ tali kɛ sigida damadɔw la, an da bɛna se minnu ma walasa ka se ka jamana bila sira kan, an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sira min kan. Docteur Etienne Fakaba, hakili la Soumaïla Cissé bi cɛbɔ don, tiɲɛ don, a bɛ fɛɛrɛ tɔn dɔ la ni o ye URD ye, nka n'i y'a ta k'a jateminɛ maa minnu bɛ jateminɛ kɛ politiki binna kun kan, i b'a ye a bɛ surunya fɛɛrɛ tɔn ni o ye ani association ni jɛkulu wɛrɛw bɛrɛ de b'a jɛ 600 bonyanko la, fɛɛrɛ tɔn 36 ani club de soutien ni association caman o bɛɛ lajɛlen fara bɛ ɲɔgɔn kan bi walasa k'a ka candidature ni ka o soutenir. Yala aw ka o fara ɲɔgɔn kan n'o k'a ma ko plateforme d'alliance, a kɛnɛya bɛ cogo di, aw fari bɛ cogo di bi? Ayiwa, an kɔni an nimisi wasalen don parce que an y'a ye k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔw ye ka girin ka na ka dɛmɛ don Soumaïla Cissé ma walasa a ka jamanakuntigiya ka a sɔrɔ, o tɛ dɔwɛrɛ u ye a faamu k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ, jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ, jamana bɛ lahalaya min kan, a bɛ bolo minnu kan k'a fɔ a kan ka ta ka bɔ o bolo kan parce que san 5 in kɔnɔ fɛn min kɛra o ye wasa kɛ walasa bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ minnu bolo ni danaya dara u kan u tɛ se, u tɛna se, o de kama san 5 wɛrɛ ma ka kalifa u la. Donc bi an ka regroupement in bɛ lahalaya min kan o kɔni o ye an nimisi wasa kosɛbɛ. Kunna sini an kɔrɔ an ye ɲɔgɔn dalajɛ fɛn fɛn de parti politique, association, club de soutien ani mɔgɔ gansanw minnu ni u ko bi k'a fɔ ko an ko yɛlɛma ka na jamana kɔnɔ, olu bɛɛ ye u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na ka u tɛgɛnɔ bila minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko programme min ni o ye baara minnu bolodalen don Soumaïla fɛ k'a fɔ ko u b'a dɛmɛ ka fanga ta ani u b'a dɛmɛ ka o baara ninnu bɛɛ kɛ.
walasa jigiyaw ka fa walasa hɛrɛ ani baden o kana an ka jamana kɔnɔ donc bi an bɛ se k'a fɔ an nimisi wasalen don et que o nimisi wasa de kɔnɔ an ye baara daminɛ walasa ka se maliyɛn kelen kelenna bɛɛ ma ka u ladɔnniya baara minnu bɛ an bolo ka olu lase olu bɛɛ kelen kelenna ma. Etienne Fakaba bi n'i y'a ta k'a jateminɛ aw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ninnu kɔfɛ min ye bi sibiri ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni jamana ɲɛmaaw ka dɔn don sugandilen ye min ni o ye yɛrɛmakutu fɔ ani a bɛ se ka fɔ ka jamanadenw ka danaya ɲini u ka se ka danaya ta i k'a dɔn ka ɲɛsin aw ka cɛbɔ ma o daminɛna bi sibiri yala o daminɛniw kɔnɔna na aw ye a ko daminɛ ni cogoya jumɛnw ye a farifoniw ye jumɛn ye aw kɛn bɛ ne ka laɲiniw jumɛnw de kɛ ni campagne kɔnɔ a bɛ se ka na a bolongɔnden ɲɛsin minnu ma farisodenw bɛ se ka danaya da u kan cogo min. Ayiwa an ye minnu fɔ an ye san 5 laban in kɛ baara min na o ye ka yaala jamana kɔnɔ o ye ka maliyɛnw lamɛn ka u ka gɛlɛyaw dɔn ani ka fɛɛrɛw suganti fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya ninnu ta ka bɔ u kan o de sɛbɛn o gɛlɛya ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani o jaabiyaw ani o solution an ye olu de ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ sɛbɛn ye ka o kɛ an ka programme ye donc an bɛna baara min kɛ ni tile 21 in kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o an ko maliyɛnw an ye san 5 in de kɛ an bɛ k'aw lamɛn aw ko nin gɛlɛya de bɛ aw ko kalanko gɛlɛya bɛ aw kan aw ko aw hami fɔlɔ o ye fɛn min ye hɛrɛ ani badenw ka na an ka jamana kɔnɔ furugufurugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye ka an ka jamanadenw dɔw kari ɲɔgɔn na ko janko fila ani kadɔ kɛlɛ janko bamanan ani kɔrɔnfɛmɔgɔ kɛlɛ aw ko o gɛlɛya min bɛ aw kan olu de y'aw ka hami wa aw bɛ fɛ o de ka ta ka bɔ an kan an ka fɛɛrɛ ye fɛn minnu ye ka o lase u ma u ye mun fana fɔ an ye tugun u ko bi kalanko baarako kɛnɛyako o de ye u hami ye anw ye lahalaya minnu sɔrɔ ka olu baaraw boloda o san 5 natɔ in kɔnɔ an bɛ o lase u ma donc sini ni ala sɔnna an bɛ o baara de daminɛ o bɛna kɛ meeting ba senfɛ min bɛna kɛ place de l'indépendance la 15 heures wagati donc o bɛna kɛ sababu ye an b'a da yira maliyɛnw na k'a fɔ an tɛna balani fɔ kɛ aw ye an ye san 5 gɛlɛya min ye o bonya yɛrɛ kama anw tɛna taa k'a fɔ k'an bɛ balani fɔ kɛ aw ye k'an bɛ catiribɔ kɛ aw ye k'an bɛna aw la yɛlɛ walasa k'aw la ɲinɛ aw ka gɛlɛyaw kɔ anw bɛ min kɛ o ye k'a fɔ aw ye an y'aw mɛn an y'aw kan mɛn aw mako bɛ dɛmɛ min na aw mako bɛ solution min na olu filɛ nin k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an ye solution minnu proposer ni o bɛ bɛn u ma walasa u ka kala ta an ye pour que maliyɛnw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ sa n'i ye san 5 tɛmɛnen lajɛ mun de kɛra kumasuli ko dama de kɛra ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛya ta fanfɛla na an ka médecins taara grève la kalo 1 ani kɔ mɔgɔ hakɛ min sara la aw kunnafonidilaw aw y'a lase jamanadenw ma kalankɛlaw taara grève la kalandenw taara grève la armée mɔgɔw olu minnu yɛrɛ tɛ kuma an ye olu ye ka bɔ réseaux sociaux kan k'a fɔ u bɛ lahalaya min kan k'a fɔ a man ɲi donc anw ka programme min n'an bɛna proposer maliyɛnw ye o ye de ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la o fɛɛrɛ ninnu kun fɔlɔw an bɛna olu de lase maliyɛnw ma bi a ka gɛlɛn an ma k'a fɔ ko a man di ye ka don a kɔnɔna na parce que an ka baara taabolo kɔnɔ candidat yɛrɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ fiyewu an ka candidat yɛrɛ ale de bɛna a ka programme présenter aw la aw kunnafonidilaw la ani maliyɛnw na tɛnɛn don 15 heures wagati hôtel de l'amitié la o ye fɔlɔ ye min bɛna kɛ mali kɔnɔ parce que an ye mun de la kɔlɔsi an ye k'a fɔ mɔgɔw bɛna u bɛ kuma caman u bɛ kuma cɛɲumanni caman fɔ an ye u b'a fɔ an bɛna aw ka hɛrɛ lasegin aw ma an bɛna aw ka bonya lasegin aw ma an bɛna aw ka karama aw kun ye aw danbe kɔrɔ an bɛna olu lasegin aw ma mais a bɛ lasegin cogo jumɛn a bɛ lasegin ni fɛɛrɛ jumɛnw ye kumakan dumani ninnu kɔfɛ fɛɛrɛw jumɛn latigɛlen don n ko o fili o de y'an sɔrɔ san 5 in kɔnɔ o de kama anw ka candidat ko Sumayila ko ale tɛna ta kɛ k'a fɔ a bɛ mɔgɔw ci ka taa a y'a f'u ye n bɛ nin kɛ a yɛrɛ de bɛna maliyɛnw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ n y'aw ka gɛlɛya mɛn aw ko gɛlɛya minnu bɛ aw kan u filɛ o de la maliyɛnw bɛna dɔn k'a fɔ ko Sumayila bɛ u kalama k'a fɔ ko Sumayila y'u dɔ de k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ u kan o y'ale fana ka gɛlɛya ye k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ a la ka olu fana ka olu lase maliyɛnw ma aw bɛna dabaliban sɔrɔ a la parce que a bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye mali yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ ninnu k'a fɔ ko u bɛna fɔ candidat fɛ o de kama depuis campagne ma daminɛ fo bi aw ye jɔnw ka programme ye
minnu bɛ fanga la minnu bɛ fanga ɲini na a si kelen ma programme fɔ a si kelen ma fɔ maliyɛnw ye an bɛ fɛ ka nin de kɛ u bɛɛ ko u bɛ fanga kɔ u bɛ fanga kɔ ka mun de kɛ ka baara jumɛnw kɛ u ma o baaraw fɔ candidat kelen min don min tɔgɔ ko bi n'a ka programme n'a bɛ aw bolo n'a bɛ anw bolo ni an bɛ ka yala bi ka a kumaw fɔ o ye Soumaïla Cissé de o de kama maliyɛnw siga tɛ an na k'a fɔ maliyɛnw degun min bɛ u kan a fɛɛrɛ a bɛ an bolo a fura a bɛ an bolo. Ok, Dr Etienne Fakaba bi n'i y'a ta k'a jateminɛ kuma caman na i b'a ye k'a fɔ jamana fanga ɲininaw Mali gɛlɛyaw dɔnnen don a fɔ nanzaraw b'a fɔ ko les maux du Mali sont connus o ye k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ kalanko la bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ kɛnɛyako la bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ baarasɔrɔko la nka spécifiquement aw ka danfara jumɛn bɛ aw ni maa tɔw cɛ bi e bɛ se k'i da se min ma min ni olu ta ye peut-être fɔli ye aw dun dalen b'a la k'a fɔ danfara bɛ aw n'u cɛ k'a sababu kɛ aw ka kɛwalew ye o bɛ se ka kɛ jumɛnw ye. An bɛ kelen dɔrɔn ta ye o fɔlɔ o ye jumɛn ye maliyɛnw hami ye jumɛn san 2013 maliyɛnw ye président Ibrahim Boubacar Keïta ta mun na u ko kɛnɛya ko u m'a fɔ dunkafa sabatili ko u m'a fɔ foroba yiriwali ko u ma o fɔ u ko an danbe la segin an ma an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ban Ibrahim Boubacar Keïta a ye layidu ta maliyɛnw ye o de kan donc bi dɔ farala o gɛlɛya de kan fo ka na siyako kɛlɛ don an ka jamana kɔnɔ fɛn min ni a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fiyewu fo ka na o de kɛ an ka jamana kɔnɔ donc bi n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛn kelenya o de ye maliyɛnw taabolo ye maliyɛnw bɛ fɛ ka segin o de ma anw bɛna mun de kɛ an y'a fɔ k'a fɔ ko u ye accord dɔ signé u ye bɛnkan sɛbɛn signé ani bamaciw ni ɲɔgɔn cɛ san 2 fo san 3 dɔɔnin b'a jɛ bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ o b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min ni a taara an fɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw dɔw bɛ a labaarali la ko gɛlɛyaw dɔw bɛ a lawaleyali la o de kama anw ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an ka courage sɔrɔ an ka olu bila maliyɛnw ɲɛkɔrɔ an k'a fɔ maliyɛnw gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ la o de kama bɛnkan sɛbɛn a tɛ ka se ka waleya parce que min ye an jɛ nin san 5 in fana kɔnɔ fo an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o ye jumɛn ye mɔgɔw ma se ka sigi ka kuma Mali dun gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o fɛɛrɛ bɛ aw bolo o fɛɛrɛ bɛ maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliden bɛɛ ka sigi ka kuma min kɛra fanga min b'an kunna olu y'a ye k'a fɔ o fana ye sigi ka dɔ fɔ dɔ kɛ olu ka kɛlen majɛ dɔ ye o sɔrɔ o ma a ɲɛ o i ye révision constitutionnelle baaraw i ye olu lajɛ ni o sigi ka fɔ in ni o kun kɛra a ɲɛ kan ni maliyɛnw kun bɛnna kelen ma o révision constitutionnelle a kun bɛ kɛ i n'a fɔ jamanadenw i n'a fɔ sewa wagati i n'a fɔ fɛti wagati nka n'i y'a ye k'a fɔ a kɛra gɛlɛya kɔnɔ fo ka n'a kɛ an bɔra k'a fɔ an ma jɛ ni a kɛcogo ye an ma jɛ ni a kɔnɔkumaw dɔw ye o bɛ kɛ sababu ye k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min ni a taara an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u y'a ta u kelen de ye u m'a ta jamanadenw ye anw ko an bɛ fu siri o de dan na o de kama an bɛ kɛnɛw sigi kɛnɛ min kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan an ye solution min sɔrɔ ka olu proposer u ye u fana k'u hakilina fara an ta kan walasa ni an bɛ fɛn min kɛ o kɔnɔ fanga ka kɛ o la barika ka kɛ o la o de y'an ka danfara ye an ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka bɛn sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kadiraw sigi kadira min kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka kuma maliyɛnw bɛ se ka taabolo kuraw don ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa munna a ye a bolongɛnden si yɔrɔ la yɔrɔ min ni aw b'a fɛ ka taa aw ka sini lajɛrɛ min ni ka a bololalen don aw bolo munna aw y'a kɛ nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye indépendance ta yɔrɔ tɔgɔla kɛnɛ ye o kama fana munna ka sugandiri bɛnna o yɔrɔ kofɔli ma an y'a ye aw ka plateforme lancement dɔ senfɛ a ye stade du 26 mars ni k'o sugandi ka jama labɔ cette fois-ci a ye nin yɔrɔ in sugandi yala kun dɔ b'o la ayiwa kun min bɛ a la place de l'indépendance kɔrɔ de bɛ a la a place in a dilanna kun dɔ de la yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔla kɛnɛ de don yɔrɔ min fana don révision constitutionnelle marche fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra o yɔrɔ ninnu de la o ye jamanadenw ka sebaaya sɔrɔli marakojugu kan o ye jamanadenw ka sebaaya sɔrɔli taabolojugu kan an ko ni an fana bɛ layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ an bɛna taabolojugu kɛlɛ k'an bɛna layidu kura ta an ni u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka jigiya min karila ko an bɛna o jigiya segin u ma ko an bɛna jamana bɔ bolo la an bɛna jamana bɔ nɔgɔ la
ni an bɛ o layiduw ta o kan o tayɔrɔ ɲuman dɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya tali kɛnɛ o tayɔrɔ dɔ ye o ye yɔrɔ in takun a dɔ filɛ nin a takun tɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ parce que kɛnɛba fɛnɛ don kɛnɛba don min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ taa fɛti kɛ k'a fɔ wagati sera sa an bɛna bɔ bolo la wagati min gɛlɛya min bɛ an kan a fura ja a fura bɛ maa dɔw bolo ja a fura olu filɛ nin baasi tɛ ayiwa Etienne n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ i b'a ye jama lajɛrɛ i k'a dɔn o bolodalen don ka bila sini kan yala ni o tɛmɛna aw ka kan ka jamana minɛ a kɔrɔnbolo n'a tile b'i bolo bi kalafili in dun bɛ ka taa danga min na yala aw jigi b'a kan k'a fɔ aw bɛna se ka se maliden bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ka taa aw ka ŋaniya n'a ka hakilina k'o lafɔ malidenw ye walasa u ka se ka danaya sɔrɔ aw kan ayiwa élection labɛnni o bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye minnu bɛ fanga la anw bɛ se ka fɛn min kɛ o ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ a taabolo kɔnɔ ka olu fɔ walasa furaw bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min o de kama depuis kalafili ninnu baaraw daminɛna an ma sɛgɛn o fɔli la ni hakili b'a la loi électorale bɛ ta tuma min opposition de y'a laɲini k'a fɔ yɛlɛmaw dɔw ka don loi électorale in kɔnɔ a wagati yɛrɛ la commission dɔ sigira ministère de l'administration territoriale yɔrɔ ni majorité mɔgɔw yɛrɛ banna ka na a kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka nin loi in ka a yɛlɛma nka a yɛlɛmatɔ u y'u bugu assemblée de la an selen assemblée la fɛn fɛn ni a kun ye a loi in nafama yɔrɔ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka suɲɛni ka o bɔ élection taabolo kɔnɔ o kɛra sababu ye u y'o yɔrɔ ninnu caman u ye olu bɔ a la a wagati ADP Maliba ninnu ni URD ani SADI ninnu u caman ye kɛlɛ kɛ walasa loi in a bɛ se ka tɛmɛ mais opposition ye amendement fɛn fɛn kɛ amendement 10 ani kɔ a si ma ta ba la nka o si ma kɛ baara ye an ko o bɛɛ n'a ta an ka taa élection in na bi gɛlɛya jumɛn bɛ an kan i ye ɲininkali min kɛ o ye yɔrɔ 50 ani kɔ de bɛ jamana kɔnɔ bi ni soit sous-préfet walima préfet walima mɔgɔ si yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko jamana tɔgɔlamɔgɔ don an ko fɛn ma an ko administration territoriale ma ko a cɛ ka ɲi an ka sigi élection bɛna kɛ o yɔrɔ ninnu na cogo min an ka olu fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u ko non k'o tɛ opposition ka baara ye k'o ye loi y'a fɔ cogo min ko an gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka komi kuma bɛɛ argument bɛ opposition bolo kuma bɛɛ tiɲɛ bɛ opposition bolo a kɛra sababu ye ka gouvernement wajibiya walasa u ka sɔn o ma donc don min tɔgɔ ko bi u ye don di an ma k'a fɔ dɔgɔkun nata kɔnɔ an bɛna sigi o yɔrɔ ninnu kan parce que ala lisi kun tɛ olu bolo hali u kun t'a dɔn jamana kɔnɔ yɔrɔ jumɛnw bɛ yen ni sous-préfet tɛ yen u ko ko opposition kana ni o lisi de ka o di u ma an ye o baara de kɛ donc an ye o lisi di u ma an k'a fɔ an ka sigi ka yɔrɔw ta kelen 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 nin yɔrɔ sous-préfet tɛ yen nin yɔrɔ état ka administration tɛ yen a baara a bɛ kɛ cogo jumɛn carte d'électeur u bɛna tila yen cogo jumɛn vote bɛna labɛn yen cogo jumɛn résultat bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn yɔrɔ in bɛ sécuriser cogo jumɛn walasa élection ka se ka kɛ ka o bɛɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a jagoyaw kan fɛnɛ k'a fɔ commission dɔ ka sigi ministère de l'administration territoriale kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya minnu ni an bɛ ka u tɔmɔ processus kɔnɔna na an ka se ka fura sɔrɔ o la ɲɔgɔn fɛ parce que gouvernement kun ye a daminɛ cogo min o ye ka élection kɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka baara ye ka bɛɛ sen bɔ a la baasi tɛ an ko o tɛ bɛn ayiwa i ka fɔli kɔnɔ sisan a b'i n'a fɔ baara bolodalen mun bɛ aw bolo a fɔ ma ko projet de société i y'a kunnana salo nka bi ko tɛ taa sen kɔ yala aw ka nin projet in a n'aw b'a fɛ ka jamana mara ni fɛɛrɛ minnu ye a senw na kumabaw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye a senw na kumabaw n ye bɛn kelenya ani jamana yɛrɛ ka jamana ka a ka fanga bɛ se ka segin a ma a ka bonya bɛ se ka segin a ma a ka tanga bɛ se ka segin a ma cogo min o bɛ se ka kɛ baara minnu kɔnɔ an ye proposition minnu kɛ an bɛna don olu la an ye proposition jumɛn fɛnɛ kɛ an ko bi n'i ye an ka jamana denmisɛnninw ka baara ko lajɛ an ko bi bɛɛ b'a fɔ denmisɛnninw ye sini ɲɛsigi nka n'i y'a ta k'a lajɛ u ka école ko ma sabati n'u ye kalan kɛ n'u bɔra u tɛ baara sɔrɔ
u tɛ baara sɔrɔ kun jumɛn na parce que u bɛ kalan minnu kɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma caman u ni baara minnu kan ka kɛ u fɛ olu danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ko fo an k'a lajɛ olu bɛ se ka harmoniser cogo jumɛn walasa denmisɛnninw mana kalan min kɛ u ka se ka o baara sɔrɔ tigitigi o de kama ekɔliso bɛna caya an ka jamana kɔnɔ ekɔliso minnu bɛ se ka kɛ sababu ye besoin minnu bɛ an ka jamana économie kɔnɔ ka olu ni denmisɛnw ka kalanw ka olu da ɲɔgɔn na pour que u ka taa ni ɲɔgɔn ye u ka se ka baara sɔrɔ nɔgɔya la an ko n'i y'an ka sɔrɔ fɛnɛ taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ka taa san 2013 la ka n'a bila ɲinan na an ka budget national an ka foroba nafolo a bɛnna miliyari 2,000 ani a kunkan fɛn de ma nka n'i y'o miliyari 2,000 ni kɔ ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ min bɛ don jamana yiriwali la ni o ye ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'o ye ka siraw dilan n'o ye ka échangeurs pɔnw ani fɛn fɛn ni o bɛ kɛ sababu ye ka jamana la yiriwa kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ min bɛ don o da fɛ o tɛ 50 bɔ an dun ko walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la walasa jamana ka yiriwa fo fɛn min bɛ don o la ni an b'o wele tubabukan na ko investissement fo o de fanga ka bonya kosɛbɛ ni o fanga ma bonya a bɛ don fɛn tɔw bɛ don musakaw bɛ don min na o tɛ dɔwɛrɛ o ye ko fonctionnement ye o tɛ dɔwɛrɛ ni e bɛ taa mission na min bɛ don i la ni i ka sara i ka frais d'entretien i ka papiers olu tɛ jamana bɔ nɔgɔ la nka o yɔrɔ de fɛnɛ n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sonyɛni fanba min bɛ an ka jamana kan k'a bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu de anw ko sonyɛni foroba nafolo tali ka ɲɛsin i yɛrɛ kelen ma o bɛ kɛ fɛn ye min bɛ ban an ka jamana kɔnɔ anw b'o layidu ta jamana denw o fɛɛrɛ bɛ an bolo a fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko structure caman bɛ yen bi min bɛ foroba nafolo baara cogo k'a contrôler n'u b'a fɔ o ma service d'inspection ou bien service de contrôle i b'a ye k'a fɔ o min bɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni 60 ni kɔ ye nka i b'a ye k'a fɔ o service ninnu yɛrɛ kɔnɔ yuruguyurugu fanba a bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu de. O b'a yira ni maa minnu y'a kɛ o bɛ se ka ɲangi wa. Jagoya de ye o ye jagoya de ye o ye foroba ta n'i y'a ta i b'a bila n'i y'a ta i b'a sara a sarali dama tɛ dɛ i ni ɲangili min ka kan o bɛ ta ka da i kan donc o ye an ka engagement fɔlɔ ye k'a fɔ ko yuruguyurugu min yera san 5 in kɔnɔ foroba nafolo jasili min yera san 5 in kɔnɔ extravagance min yera k'a fɔ ka foroba nafolo ta k'a k'i sago ye foyi tɛ bɔ a la k'a fɔ an bɛna n'an ye fanga ta an bɛ fu siri o dan na o ye Sumahila Sise ka engagement dɔ ye a bɛ min ta anw ɲɛkɔrɔ a bɛ min ta maliyɛnw ɲɛkɔrɔ an ko fɛnɛ ka fara o kan n'i ye lakana ta lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw bɛ lahalaya min kan maloyala ko de don kumasuli ko de don wari min bɛ di u ma u ka sara ye o tɛ u bɔ nka o yɛrɛ min fɛnɛ bɛ di u fitinin min fɛnɛ bɛ di u ma i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen fɛnɛ aw bɛ se k'a fɔ san 5 in kɔnɔ min farala kan aw bɛ se ka aw fɛ u ka dɔgɔ donc aw ka fɛɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔdasiw ka sɔrɔ ka dɔgɔ dɔ ka kan ka se ka fara a kan sɔrɔdasiw u ka sɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye n ko nin san 5 laban in de kɔnɔ an y'a ye miliyari yirikaw donna avion na k'a fɔ ko u bɛ na jamana dɛmɛ kɛlɛ min bɛ an kan u bɛna jamana dɛmɛ o la o avion o ma tarata sɔrɔ o avion kelen ninnu banna ka wuli u dɛsɛra ka wuli cɔ o y'a ye k'a fɔ an ye foroba nafolo ta k'a lafili o wagati kelen de kɔnɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ susɛti minnu sanna ko an ka sɔrɔdasiw tɔgɔ la an ka sɔrɔdasiw ye k'a fɔ ko a susɛti kelen a facturera 4,000 5,000 nin manda in de kɔnɔ an ye o ye donc k'a fɔ ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan o dɔrɔn tɛ dɛ fitinin min ni o lakananen don u ye fɔlɔ an ka se o gérer cogo la fɔlɔ o dira ko a ka don da min fɛ o ka don o da fɛ tigitigi o bɛ cogo min sɔrɔdasiw ka yɔrɔ o bɛ cogo min jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ko la parce que n'i ye an ka jamana budget ta k'a lajɛ k'a fɔ ko miliyari 2,000 ani a kɔ k'o de ye an ka budget k'a fɔ ko o san 5 kɔnɔ san o san k'o de bɛ di an ka budget kɔnɔ k'a fɔ ko o wagati kelen an ma se ka sira foyi dilan min bɛ kilomɛtiri 100 sanfɛ o ye kumasuli ko de fana ye an bolo
parce que i da sira kuma bi ni ya ta ka jatimne yoro chaman be ube wemba de fola misaliyala narakaw olu tamana buguni manakoro sira ko be sena ka bo beleko yoro chaman be ba so kilomètre biduru bunyango dron ibse ka kle duru woro yere kei nga bibina a fo a labin keli aw bi se ka anganiata yela a danfara mu ne o ma chaman be se ka fo ko amka hamiye investissement est ce que bi spécifiquement aw bi se ka fere guduma la soro k'a fɔ aw bɛna sira ko na ne ka jamana sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ ani dunnikɛyɔrɔ k'olu kala ɲɔgɔn na est ce que b'aw ka priorité kɔnɔna na o ye priorité dɔ de o de ye an ka axe 5nan ni o ye jamana nafasɔrɔ siraw bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn jamana bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo jumɛn walasa siraw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye fɛn dɔ ta k'a lajɛ dɔrɔn an ka jamana kɔnɔ n'i ye goudron ɲuman fɛn fɛn ye i b'a ye k'a fɔ a goudron a bɛ bɔ Mali la de ka taa an kɛrɛfɛ jamana ninnu dɔw de la o kɛrɛfɛ jamana ninnu tɛ jamana wɛrɛw ye minnu bɛ jamana wɛrɛ minɛnw ta ka u la na an ka jamana kɔnɔ ka u feere i b'a ye k'a fɔ u caman y'o de Sénégal Côte d'Ivoire Burkina ani Sénégal ani jamana wɛrɛw donc an bolo o fana ye fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye anw kan ka baara min kɛ an kan ka usine minnu jɔ an kan ka cakɛda minnu dayɛlɛ walasa an ka jamanadenw yɛrɛ ka baara kɛ an bɛ sɔrɔ minnu kɛ ka olu bayɛlɛma an bɛ tiga min sɛnɛ par exemple ka o bayɛlɛma k'o kɛ tulu ye ou bien an bɛ kɔɔri min labaara ka o bayɛlɛma ka o kɛ finiw ye i b'a ye k'a fɔ o baara o tɛ kɛ donc anw ka baara kun fɔlɔw dɔw fana bɛna kɛ fɛn minnu ye parce que a bɛɛ kɛlen don ka ban jamana yɔrɔw dan tigɛlen don sirako gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na dun ka fa ko gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na a bɛɛ dɔnnen don aw bɛɛ dɔnnen don aw fɛ a bɛɛ dɔnnen don an fɛ a bɛɛ jalatigɛlen don o de kama an ko maliyɛnw ye an ka programme min filɛ an bɛna bayɛlɛma kan bɛɛ la ka yala jamana fan bɛɛ ka a ɲɛfɔ u ɲɛna o baara min ni an y'a daminɛ san 5 in kɔnɔ o de bɛna continuer fo ka taa se wa fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni fɛn fɛn kɛra fɛn fɛn dɔrɔmɛ kelen ni a donna jamana kunko la anw fɛ san 5 natɔ in kɔnɔ e min ye citoyen gansan ye e min ye soudeur ye e min ye sɛnɛkɛla ye e min ye fɛn o fɛn i bɛ se ka taa an ka sitiw kan an bɛna minnu dilan walasa ka taa lajɛ a fɔra ko nin sira bɛ dilan ne fɛ yan a musaka a bɛ niveau jumɛn na a musaka a sɔrɔla wa n'a sɔrɔla baara in a bɛna daminɛ tuma jumɛn a daminɛna a bɛ ban tuma jumɛn a baara in lahalayaw bɛ cogo jumɛn na u bɛna kɛ sababu ye association minnu ni o parce que o fana y'anw ka laɲini dɔ ye association minnu société civile maa minnu bɛ yen olu ka se ka a jateminɛ k'a fɔ fanga bɛ ka taa ni taabolo jumɛn ye tubabukan na on aura des indicateurs de suivi de l'action gouvernementale donc fo veille citoyenne na o baaraw de ka se ka kɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ka se k'a dɔn dɔrɔmɛ kelen min ni a donna n tɔgɔla baara la a dɔrɔmɛ kelen a taara min l'impôt min ni bɛ ka a sara a l'impôt donna mun na a nafa kɛra jumɛn donc anw ka baara fɛn fɛn ni a bɛ kɛ Sumayila ko k'a fɔ a b'a bɛɛ kɛ transparence de kɔnɔ a b'a bɛɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔ a ye layidu ta maliyɛnw ye k'a fɔ aw ye min fɛnɛ ye san 5 in kɔnɔ k'a fɔ n'o ye ale den a balimaden walima a sigiɲɔgɔnden walima a teriden ou bien k'a fɔ aw tɛna olu ye jamana yɔrɔbaw la minnu bɛna kɛ jamana gérelibagaw ye i n'a fɔ aw bɛ k'a ye cogo min k'a fɔ fana k'a bɛ layidu ta aw ye k'a fɔ ko fɛn min ni aw y'a ye fɛnɛ san 5 natɔ in kɔnɔ ni o ye k'a fɔ ko foroba nafolo san 5 tɛmɛtɔ ye san 5 tɛmɛtɔ in kɔnɔ k'a fɔ ko foroba nafolo k'a fɔ ko a bɛ ka buruja bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si tɛ ka se ka kuma k'a fɔ ko ale ka san 5 natɔ in kɔnɔ a bɛ fu siri o dan na o de ye Sumayila ka layidukan ye k'o lase maliyɛnw ma k'a fɔ aw bɛ fɛn fɛn ni a b'a kɛ tɛmɛsira minnu ni a bɛ bɔ ni a ye a bɛ bɔ ni fɛɛrɛ minnu ye o bɛɛ de bɛ an ka programme in kɔnɔ baasi tɛ maa kelen ɲɛnen tɛ se ka jamana ɲa o kama bi ni Sumayila ka laɲini n'a ka ŋaniya ye o ka ɲi bi bi in na fɛn min yɛrɛ kɛn bɛ ka maliden kɔni bɛɛ lajɛlen gan i kamana na o ye yuruku-yuruku ye yuruku-yuruku maa bɛ se k'a fɔ i ye dasama kuma dɔ la i y'i ɲininka ko yala aw bɛna a kɔn wa yala yuruku-yuruku a gɛnni ani k'a kɔn
walasa maliden bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen n'u ka dɔrɔmɛ fila ka kɛ u yɛrɛ halala ye aw jigi bɛ a ka kaw bɛ se ka na ni jogo yɛlɛma ye Mali kɔnɔ o kumana ka yurugu kɛ kɛlɛ jamana in na a tɛ kɛ fɛɛrɛ wɛrɛ la koyi minnu yɛrɛ bɛ yurugu kɛlɛ f'olu ka tile fo jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka tile o de kama a ye layidu ta k'a fɔ ale a ka gouvernement ani administration fɛn fɛn ni o bɛ kɛ a bolo a ka baarakɛminɛnw ye k'a fɔ olu bɛ tilen diyagoya ni ale tilenna olu bɛ tilen o ye baara kun fɔlɔ ye mɔgɔw ka a ye k'a fɔ ale min ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye k'a fɔ ale tilennen don ale min ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale tɛ ka don yuruguyurugu da fɛ o ye baara kun fɔlɔ ye parce que walasa i ka se ka mɔgɔw ɲangi walasa i ka se k'a fɔ mɔgɔw ye nin maɲi fo k'a sɔrɔ a jogo bɛ i yɛrɛ la fɔlɔ Soumaïla ko a bɛ o exemple a b'o yira maliyɛnw na k'a fɔ a tɛ yuruguyurugu ma ye filanan o bɛna kɛ jumɛn ye o ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye yuruguyurugu bɛ mun de lase an ka jamana ma ni o ye kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma ni o ɲɛfɔra yuruguyurugu bɛ se ka aw bɛ se ka bɔ a la cogo jumɛn a bɛ o ɲɛfɔ o de ye phase fɔlɔ ye ni nanzaraw ko sensibilisation k'a fɔ a kɔlɔlɔ ye fɛn min ye aw yɛrɛ ma aw ka jamana ma nka ni o m'a bɔ yɔrɔ filanan sabanan plutôt o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲangili de o ɲangili o bɛna kɛ a ɲɛ kan yɛrɛ maa si tɛ to yen k'i ye président ye k'i ye ministre ye k'i ye société civile ma ye walima k'i ye président soma ye o tɛna ye san 5 natɔ in kɔnɔ o de kama layidu minnu taara k'a fɔ a bɛ bɔ ni fɛɛrɛ minnu ye assemblée nationale fanga bɛna bonya kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la parce que olu de bɛ an tɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛjɔyɔrɔ ye olu de n'a ma ɲɛ k'olu de y'an ka représentation ye an ko structure de contrôle minnu bɛ an bolo fo an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sariyaw ta minnu bɛ se k'a to o structure de contrôle ninnu ni assemblée bɛ se ka don ɲɔgɔn na n'i ye gɛlɛya min bɛ an kan o ye bi vérificateur par exemple a bɛ rapport bɔ san o san a b'a fɔ nin ye yuruguyurugu hakɛ de kɛra nin man ka gagné hakɛ de kɛra mais a bɛ di président de la république dɔrɔn de ma ni ale y'a ŋaniya k'a fɔ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la an ko o tɛna kɛ bilen an bɛ bayɛlɛma dɔw la an bɛ bayɛlɛma dɔw la ka fɛɛrɛw sigi ka sariyaw sigi an ka structure de contrôle kɛrɛnkɛrɛnnenya vérificateur ani an ka jamana soba cɛ an ka assemblée nationale cɛ walasa se ka di assemblée nationale ma mɔgɔ minnu ni u incriminera yuruguyurugu walew la mɔgɔ minnu ni u nɔ yera yuruguyurugu walew la olu ka se ka justice saisir walasa justice ka se ka a ka baara kɛ baasi tɛ impartialité de la justice indépendance de la justice. Ok, o bɛ kɛ sababu ye n bɛ ɲininkali nin k'i la o ye bi aw bɛ se ka mun fɔ maaw ye maa minnu ni kuma dɔw la hali nin waati in na kuma dɔw la fanga ɲini tuma u bɛ se ka jalaki bolonkɛden ɲɛsin aw yɛrɛ ma ou bien aw ka candidat ma k'a fɔ u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ yuruguyurugu kɛlɛ aw bɛ se ka jaabi jumɛn di u ma bi bi in na minnu bɛ jalaki bolonkɛden ɲɛsin aw yɛrɛ ma. An ko Soumaïla tɛmɛna cakɛdaw dɔw de fɛ a kɛra minisiri ye jamana in kɔnɔ san 7 sɔrɔ ani sɔrɔ lawaleyali baaraw a ye o kɛ jamana in kɔnɔ ni suɲɛni mɔgɔ kun don ni zon kun don i n'a fɔ an jugulamɔgɔw b'a fɔ cogo min i n'a fɔ adversaires b'a fɔ cogo min ni o kun don san kun b'a sɔrɔ a tɛ k'i présenter président nɔfɛ dɛ a kun bɛ sɔrɔ kaso de la ni o ma sɔrɔ kaso la o b'a sɔrɔ k'a fɔ olu minnu bɛ k'a fɔ peut-être que olu nɔ bɛ a la o ye kuma nagi fɔ walima o ye jalaki bolonkɛden nagi ɲɛsin ma ye o kɔni ye mankutuciɲɛ walew ye ka ta ka ɲɛsin candidat ma ni o kun fɛnɛ kumaw ye tiɲɛ o bɛ kɛ wagati min minnu bɛ an kunna bi olu kun bɛ jamana in kɔnɔ dɛ minnu bɛ kalata la bi olu fɛnɛ kun bɛ jamana in kɔnɔ dɛ u kelen ma wuli tile danko kelen ka taa plainte don u contrôle la o baara o ma kɛ o danaya de kama danaya min kɛra o ministre de l'économie et des finances wagati o de kɛra sababu ye a ka taa Mali représenter diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ UEMOA la o walew de kama fɛnɛ jamanadenw ye danaya d'a kan siɲɛ caman k'a bila assemblée kɔnɔ jamanadenw ye danaya d'a kan fo a ka taa deuxième tour la a y'i présenter élection na kuma o kuma a taara deuxième tour la o b'a yira k'a fɔ ko jamanadenw fanbaw olu ka danaya bɛ a kan halisa. Baasi tɛ. Ayiwa Dr Etienne Fakaba n'i y'a ta k'a jateminɛ i ma bɔ Bamakɔ da fɛ ka waatinin kɛ dɔrɔn i n'a mɛn maliden dɔw da ko jiko gɛlɛya bɛ u la o tɛmɛnen kɔ dɔw n'u kanto k'a fɔ yeelenko bɛ u la o min fana filɛ nin ye o ye maliden kamanagankoba ye bi bi in na
i bɛ taa sɔrɔ fɛn o fɛn n'u bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini na nin bɛɛ lajɛlen b'i dafa nin n'a ɲɔgɔnnaw kumaw la k'a fɔ a fura bɛ n bolo yala aw ta a fura bɛ aw bolo a danfara ye jumɛn ye dalu jɔnjɔ ye jumɛn ye aw sɔnni b'a ma k'a fɔ min'a bɛ maliden la yelendanya b'u la yala aw kɛn bɛ ka dabali jumɛn labɛn kɛrɛnkɛrɛnna min ni maa bɛ se ka bolongɛnden si o ma ka o gɛlɛya ninnu ta ka bɔ Mali kɔnɔ. Anw ko fɔlɔ gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan ni o ye jiko gɛlɛya ye ni o ye jiko gɛlɛya ma ka Mali minɛ ba fila o de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ jiko gɛlɛya ma k'a minɛ parce que o ji kelen min ni a bɛ an fɛ yan o ji kelen de bɛ tɛmɛ jamana wɛrɛw fɛ jiko gɛlɛya min bɛ an kan o tɛ olu kan o b'a yira k'a fɔ ko an jan tɛ an ka baw la la lutte contre la désertification environnement bɛ se ka lakana an sigidaw bɛ se ka lakana an ka baw bɛ se ka lakana cogo jumɛn an ye o fɛɛrɛw bɔ an ko o de ye baara kun fɔlɔ ye fɔlɔ an k'a ka min kɛ ji min bɛ an bolo olu bɛ se ka to jɛlenya la cogo jumɛn o baaraw an k'a ka se ka o kɛ filanan o ye jumɛn an ko ni forage minnu kan ka se fo an ka baara minnu ni an y'olu boloda décentralisation cadre kɔnɔ fo an ka an jija ka o baaraw de la taa ɲɛ walasa collectivité territoriale ninnu commune minnu bɛ yen ni olu kan ka ni olu an bɛna olu caya ka tɛmɛ a bɛ cogo min sisan kan o b'aw ka programme na o b'an ka programme na ka Mali commune tɛmɛ 773 la voilà pour que dɔrɔn mɔgɔ minnu ni u bɛ u sigidaw la olu ka se tiɲɛ yɛrɛ la ka u janto u yɛrɛ la ni nana forage sen yɔrɔ min jamanadenw yɛrɛ ka responsabiliser o forage o lakanani o géreli ani o matarafali la ni o kɛra a tɛ mɔgɔ tɛ bɔ Bamakɔ yan k'i bɛ taa Segu ko ka taa olu ka jiko jamana ɲɛmaaw ka baara bɛ na kɛ fɛn min ye o ye ka infrastructure bila en place ka foragew sen ka jamanadenw ka hamiw ka olu ta mais fo a ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ labɛnnen don ka u yɛrɛ ka gɛlɛyaw ka olu ta ani ka olu kɔlɔsi an ka baara o bɛna kɛ min ye o ye ka jamanadenw yɛrɛ responsabiliser u ka baaraw taabolo la an bɛ minɛnw d'u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min u bɛ se k'u ka jamana ta cogo min u bɛ se k'u ka sigida ta cogo min u bɛ se k'u ka gɛlɛyaw ta cogo min walasa ka se ka bɔ nɔgɔ la. Ayiwa dugujukɔrɔ nafolo kuma dɔw la o kun kan ko kibaruya kuma ka ca Mali kɔnɔ maliden dɔw y'a jira k'a fɔ Mali bɛ min sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo la ko a bɛ i n'a fɔ i bɛ balo walima i sigilen don robinet kɔrɔ minɛn bɛ ɲini k'i fa yala bi bi in na aw bɛ se ka dan sɔrɔ walima ka fɛɛrɛ tigɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan walima ni dalu jɔnjɔn b'aw bolo min bɛ se ka maliden ka sanu kɛ a yɛrɛ ta ye walima a magoɲa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Ayiwa n'i y'an ka jamana nafasɔrɔ siraw yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sɛnɛ kɔfɛ k'a fɔ ko an ka dugujukɔrɔfɛnw olu de ye fɛnw ye olu de ye jamana nafasɔrɔ sira yɔrɔ filananba ye an ka jamana kɔnɔ mais n'i y'o fana ta k'a lajɛ gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ ko san o san jamana ɲɛmaaw b'a fɔ an ye k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo min bɔra n'i ye misaliya ta sanu par exemple ko sanu min bɔra an ka jamana kɔnɔ tɔn 50 jate de don o tɔn 50 i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye diɲɛmɔgɔw ɲininka anw bɛ sanuko jago kɛ an ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko Arabi Saoudite gansan anw ni o bɛ min kɛ an ni olu cɛ o bɛ taa 55 la anw dun ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'a fɔ ko 50 ko o de bɛ bɔ o ye mun ye o b'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ sanu min bɛ produit o quantité o yɛrɛ dɔnnen tɛ an fɛ fɔlɔ donc an ka fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye an bɛ mécanisme dɔ bila en place min b'a to jamana dugujukɔrɔ fɛn minnu bɛ bɔ le contrôle de la quantité et de la qualité des productions minières jamana dugujukɔrɔ nafolo ninnu olu da ka se ka dɔn parce que an ni jamana caman bɛ yen bi Angolaw b'o la Afrique du Sud b'o la ani minnu bɛ sanuko fɛngɛw kɛ an n'u cɛ n bɛ n ka kuma laban ni yɔrɔ min ye o yɔrɔ o ye k'a fɔ ko o kɔfɛ fo an ka a jate minɛ k'a fɔ ni fɛn fɛn ni a bɛ bɔ dugu jukɔrɔ cogo min ni a bɛ bɔ o cogo la k'a fɔ ko o nafa ka dɔgɔ o de kama an ko an bɛ na mécanisme de raffinage walasa k'an ka jamana hors traité ka walasa valeur ajoutée ka don a la an bɛ o baaraw kɛ kalanden minnu kan ka ɲini walasa k'u janto an ka jamana sanu la o ye école ko école minière an bɛ olu dayɛlɛ an ka jamanaw kɔnɔ
walasa an yɛrɛ denw an yɛrɛ dɔgɔninw olu ka se ka sanuko kalan kɛ k'a dɔn ka ta depuis a bɔyɔrɔ fo ka na se a feereyɔrɔ ma. Ayiwa docteur Etienne Fakaba Sisoko min bɛ tali kɛ campagne la an b'a kɔnɔ ka ban aw ka jamalajɛ dɔ boloda an bɛ ka bila sini kan yala wele ye jumɛn ye ani dakuruɲɛ damadɔn dɔrɔn e bɛ se ka mun fɔ malidenw ye kumakuncɛ kuma na an ka baro ta fɔlɔ la. Ayiwa kumakuncɛ kuma na o ye kelen de k'a fɔ san 5 in a kɛra fɛn min ye u ye o faamu mɔgɔ tɛna u ka gɛlɛya fɔ u ye ka tɛmɛ u yɛrɛ kan mɔgɔ tɛna u ka gɛlɛya dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan jigisigi kuma fɔ wagati sera jigisigi kuma baaraw kɛ wagati sera Soumaïla Cissé ni o ye an ka candidat ye a ko maliyɛnw danbe a bɛna a lasegin u ma maliyɛnw ka hɔrɔnya a bɛna a lasegin u ma maliyɛnw ka taabolo kɔrɔ a bɛna a lasegin u ma baara minnu gɛlɛya minnu bɛ u kan kalanko gɛlɛya jiko gɛlɛya a bɛ olu ta ka bɔ u kan o de kama an bɛɛ welelen don sini boulevard de l'indépendance kan 15 heures wagati an ka bɔ walasa ka na fɔ Soumaïla ye k'a fɔ an bɛ a dɛmɛ an bɛ a jukɔrɔma dondon fo a ka se ka san sɔrɔ gɛlɛya min n'a ye a layidu ta an ye an ka se ka o gɛlɛya ninnu ka o baaraw kɛ walasa u ka se jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ donc sika tɛ an na k'a fɔ an bɛna don phase min kɔnɔ k'a fɔ k'o ye phase ye min bɛna basigi la na an ka jamana kɔnɔ min bɛna hɛrɛ la na an ka jamana kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ bɔ u yɛrɛ la ani maliyɛnw b'u kun kɔrɔta Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ Soumaïla y'o layidu ta an ye a bɛ o baara kɛ ni Ala sɔnna ma. An b'i fo ka dugawu kɛ a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ n jigi b'a kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan min ni nin fana tɛ kelen ye a diyara an ye. Aw minnu ni aw sɔgɔlen don Renouveau Télé la ni tuma in na an ka foli belebele bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye docteur Etienne Fakaba Sisoko ale min ni an ye wele bila ma a ka na walawalaliw kɛ walawalali minnu ni a bɛ boli i k'a dɔn Soumaïla Cissé ale min ni a kɛn bɛ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya la san 2018 juillet kalo tile 29 kalafili min bɛ kɛ o la n'o ye a tako fɔlɔ ye fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu ni o labɛn bɛ u bolo IRD candidat ani k'a dɔn jɛkulu in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka candidat i k'a dɔn docteur Etienne Fakaba a ye ɲɛfɔliw kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o kɔnɔna na nin sanga in na o kama u k'u bɛ wele bila u ka tɔndenw ni tɔ kanuba ni maliden bɛɛ lajɛlen ma ko min bɛ tali kɛ jama lajɛrɛba la o boloda an bɛ u bolo sini yɔrɔ min ni u kama ko boulevard de l'indépendance i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 15 waati o kumana n dalen b'a la k'a fɔ welekan in a n'a to i k'a dɔn mɔgɔw tulo kan minnu ni olu ka hakilinaw ni nin maa kofɔlen ninnu ka hakilinaw u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na aw ni ce an bɛ aw fo minnu ni olu y'u sigi k'u ka waatiw ta ni ka bɛn ni jɛmu ye kunnafoni bulon i k'a dɔn nin sanga in na minnu fana bɛ yen k'a fɔ u ye dibila baara kɛbaaw y'an ka foli belebele b'u bɛɛ lajɛlen ye Renouveau Télé ka aw to aw kɛyɔrɔ la ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ kunkanko kibaruya na kɔkanna kunkanko kibaruyaw olu kunkanko kalama i k'a dɔn ka layidu ta aw ye n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan a k'an bɛn Ala ka su hɛrɛ